أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بعدين Gambian call Gambian all follow mbal danila tani sole nyin da mura men na teke da mura ke nu mura dukare nga dani ala nin kila e alkanal ke al dato alkana ke dato je nyin joran sifala je Italy fele be halakiri wala na gabriya samba Espagne Spain banko wol balanta Gambian all ala fan kanu ñunu manke misilme mansakundati ñunu na reka mol halakandi kanaka dino burkani ñunu man fental ni motiye itol ila ministre ko ala ministre fon ala cabinet ko mo nyaala ma fon tije melon ko mole melon ko horoma mole men limaniata adim fana ay mol men sansanga kan ka yamar dino la ko wol fana la dino wol dino tole be bulu wal anna sarole men fo e ka bulawle noma Gambe non ala fan kanu yin jankaro amandu Central Afrique itole sutiata tolti China si bar ndola cibaro ka siya nyame radio to ani itolta e buka ke kelenti tolole ben dolbul bare maja ka koro men dua e maja bi abe dembo me amantra keriari par exemple idaga tara sharing yedoni ka ba siri yetaylo siri kasi ini mol ka kacha wonte manda bendire nago prap aydun kamo wana sa ni mola nyoje boka minute tan sabasi cere taya muta aka koro men duwa bango ka ala ka wala kutaka ide nana ke komen tuwabo la tulundaw dinno la tulundaw fengo toy ite buka fen design no fo mak sala nyanta ka fo Senegal se Gambia ya mar ku kendo la ba bi tole man Gambia tula nyin toro men boko no Senegal musi nyo kendale ti bak ala ba be bon le ko to America bi jube bi dulaw yam mo caga to lebe jorang dilele e batare adudu e ko démocratie ni de man soytol marek e modo ye bataro do nyine o banko kay jorang diala e koro diala kay ni man sake akelandi mbe ma ko la bar bi o misalo le nyina o misalo bela bi nyina ta Syria la ko la ite Syria te kidi ko ay mon la Syria ite kidi kam mo la Iraq bi e ko kedu la nyini bi to mo la bi ita mola Syria ata problème ala korosi makombe dawre ki dunia ko na te kido mola ni watin kono masatala le mansodi e se baytu la nene mo buka ala nene no Allah karam fengola masi bo boytan to la Gambe nani dino nyaton kol men masakunda be do kola wonde fenti e masake men ko mena jamanta woro lola wo jamanta woro la ko o bi sanji saba ite be jamanta woro le ite ga jama ala la bungo boy ala bo mo le al ni tani sole nyim fengo men nati arkana da murala arkana da ngo murala hey mobu ka borno sasala mobu ka borno sayala ni mella wato sida wala ka fa mella wato man si kana atfala al findi alta ala la bungo batu al jamon yele ali sali arkada sila ko yanguba songole ministre intino abe police le kilene kan wala para wala Mamour Diom wol muslima tole mbela folo yanguba obuka sali obuka sum ito jela wala wo ma tawo sono ne oje asingo be kula abita musol kan e baba kafo ha c'est Omar Faye ministre of interior minister of defense alta ala la bungol yele ali sali ibama e kono duni kari kononto kari tang lumena be wulula iba fola mansata la le finti di dunia kono nge batu Allah kuma kon anni ala bakiti la alkiyama iba fola mansata la le finti nge batu jumala ka dena no finti ni malaikol bar mola barkande ye findindi banda inara banda ko be ala sokla fay pom mol fonga ala batu ko be tebol kala e yaje me ala be la julo ala be la kunkoto
alal be ñun halakila ñun coalition i bele be halakila billahi wala amori buntu ne momom dunda ñun gambela ñi halako men kono billahi la majliso be burkala ila mor buntu be burkala billahi de baytula la ngabo ni man tubo se ni be halakila ata katla muk e kam mo le tele bare mo me dang ala muk ajubi anala ñun tika ba nala ñun kuma ba fe anala mo ba be tous banko man kayro sutno al fidli alata ala la bungo ban ni mu islamo celolet fani alem ñinti fani alem saya me alon ka to mondro ka tubawo da man tubawo kay ye baro men ka america baro men ka alta la wala kela koro di wala ka balu yelol la ye mo jelle fa misil me jelle fa labire celo tele be duma Sierra Leone itole be duma amange man Afghanistan e mo jelle fa Iraq e mo jelle fa Syria mo jelle fa Libya ji mo jelle fa Sudan e mo jelle fa jumalem Mali mo jelle fa da baba nga ñoo korosi nga long Rwanda mo jellem fo français le mo fitno dundi mo jelle fada mo wili chemesey be fada tirkili mo wili chemesey français le udin ana ñun ta kayro sodana mo jelle fada jumalo be sabo fodo le ma dundi ko di war celo jumala dundi fo français nde tuba wonde bang ye mon men ni fa alta la fana kawle bondi nu wala ka lungo jose wote bayla diamond woto sénégalais julo ale julo le dunde ale gambe dundi problème o kono billahi wallahi nallahi tallahi atalla ba julo bonde alka ate bayla muk hanni adete ci lata ya sare je ate bayla diamond alaka lungo jose ci la fam bu ko fani afasa adu mo ñimal men be laari be ko fani afasa wol lota toñal kan c'est Amar Bamba lota to anata ko toña alta la samana Sénégal pon ka toña sabatindi anata pour ka fani bay Alhaji Malick Sy wonyama Imam Laye wonyama bay ñas wonyama kunta guna moro c'est Omar Fouti wonyama atol nata bi ar sita alko alkadi alka anni annasaro le ka boka ka bulam masakunda me alon ko wol manke dina nyato kat wol tuwabole men fo nin tuwabole be kankele alante o mansati alaka lungala ka lungo jo sota bayla muk hako bukatu ni takida signala la hala gida ila gada wota bayla muk billahi wala ta ndaga men fo ajube ngamone fo tabirim 2007 ni ma fay ko Allah katal ala hala gida UDP ale ngoma ni ka kendol ali dey ni ndol nata tan kal ni mol signo tiya signo ni takita wala banta morti je membe dadala fo tubo sarto mo ni so le ku menge de senyo junubo barola yeta tubo sindi ye sonko te mu jonne wonde e manke fenti ci do juta samdo ni fade be singo si la kat sa american law misalo ini law chajir ba Angleterre France ini law ci di ban ale wala e ko de supapa ba sañantir dole ni man son tuba wala meje bare se fenke man son tuba wala mat basa ala sad ahna be sirin jet man sa dala kam wala man sa bang alay jongo men kantale ako nga men tunga nga parande de man sa dala ndelem ahna de han gabi Russia bangole imandira halako kono monem ibuke da duni wonde kono bay ni ngay jo busi ni munafiki yake wonno la be halakindira bi Senegal le wodumo 2016 17 wacha ila teleto tefe wa gambi le gambi ayaje me sambi biyo tamala yaje mala kodi bi idamala yaje mala kodi bi ibenye sawle ala mo su ala nin toñe ndir lante ni ga mo toñe ala talate saw kele sembete mo bulu sembobe damen to be toña kan kana silang billahi wallahi nallahi taala al mahru salafo kana silang tus karibe dabar la be fanana kan billahi wala man toña fu ibe la toña kan tus ibe man sadala men dane la tajala be la hajo jala te jala tus anako be dabala fay kolo wo ila kala akati ya bule jogono tos tebule fani ala be wul tonya tebulo
ñu man tara toña kam bi ile ni man sagunda me feño debe ngebi do lo tas yamune nomma fal ko mun fo nga ñatilin kabala ngam boje nga na ñatti diro mun fo ngam bulo ko maral fo man sa la fulale wahidu kilinam man sa kilinam fulan jantala wallahi ata damal men di ata wala baraka toñal fa ako toña wala nan benna toña kay mon tous non tama ni law dabar taw ni law kuma ba fo ni law fero be wata man sa la ka alta la ka la jongo kantande adu alta la be kantande benna toña la kam mosi senna umar ka batare ale bay mballa batare amba bayla tan ida kunde ka al feño debe adu bel wala al kungor kan tek nda baytula al mawrus la fa ata baylam ay deta mastala ale banko be halakini image say ay dol fang ma ko le parce que ça Allah ta fang al sal al nya tiling ala le fang anin cila fo halakot lu ngolu gambia ko le ale be kafula fo de be song ane na fo wurang na fiki akama ale ya je mesin na forcé iba di man na murra nte kayro jela ala la wat ay même fo deto abe detelal fo mo mayalo famange ni nan toñat man sa melo ngaba ma jo fan kuno wasatul kuno ni mo halakirin nafiko gar wala kuma ka fo ka kuma ndaranga ndo ay mun do ngula de ar kiliya fo men la ko famale be la da basi ton ay finti ay challenge albe wuli afol albuka malu den albuka fendu keno alko lo ka fo alaba mun do kulake musulma kendo men fa men senera fudu sendo ko sa fo ndesebula adama mon mo men ko ngandi wodi setana ko no be mo setani de woni setan fudu wala ni setan fudu di wala mi be bulala no fani adi wonle ma to almange toñati alla ko solo be abe bataramu alman rusulafu na men demi yen jabi alman kati banko man kati ni ba ma kati debe mo sewndi nano nyani albanyol man kati alman pendo kuna banko fela be halakiri alla siso kongo na alebi ana law moro tika nin tasaba ba na sita tasaba han sal jobu ka tatimi na fonyo finda jokono woselo ko duwa kala duwale sare mun kayrelo soto gambe banko fo halako lungolo masibo ko biale ale la ko bi nene be bungol ko bidikol sorla billahi albe sonnal alta tubo sendi baro ya be jilale forcé akwata ndiata Sénégal mon fokol noje dolla bankole alta la dani be Gambia marana ta alfansu indépendant ta total ajube e koy foronkero solo bara farfeñe wo foronkero man solo Sénégalais be tambila wolem toñat e koy foronkero solo bara farfeñe wo man solo e koy mor kanata ala la bonda al findi ni man laytala almami ala temu le mam dahilo de findi boño ni de man dankina selera findi doye ñaaton koya atole famle be villa nani mama man sonke tamba net ala findi ni ane do kije men dinga net ala nde dara ala batola e ngada nga man sita la batu ala ko ngada nga batu e yango songole nata ko ha police le kinan intiro mena wala Mamour Diop ha sa parale kana wala bayt la muta ye ndara ka ala batu wallahi me se wala ko lat ye ndara pour que man sita la batu men de fada e mbada e mamada ka bo mani joto modare ko kan de are sokan to gare ko wodi kidila illahi wodi kidila diam ken sangolem wodi kidila um diam ken sangolem albe sonna man sa la falilu yalla al tangong gambe no la nyaayele ika membe fam be fanya fonde fania buka mansa asamba mansa muku sanamo de membo ta mansa la bulu sa lalo na mune mansat sa nganyolon ne bangota dalwa ya arawa delenga karto fa delenga arawa tindi sa ko dem ala ko go delenga na mansa ke tobe sa do alu ko dole man al kayro juwe kayro mansa le mati bang ala fo nyininga babal ta ci dabor karang ala jube taluto ñol man sata ñamen anabila Suleiman ñol man sata ñamen ela man sa kete ñadi wallahi na le ñu lo alta jahila kala ka fa han dole nga karto fay adama dole nga adama sindi wallahi fani ale wote billahi wala ala ta fen bonna jato balam be nor man sa mu dalum kamalati alta la man sakela man sakena be tambole kala ani sedan la man saké man ke kilenti Sénégal ni la kundi mo be ni Abdou Diouf ko kan momo be ka tomasole la jamil man sa hakan le babal nagartije na kuma da mo be ke de tak man sa maaruf fole dunya nga ñoo dal
ala la soro mansake kalo muna kuma kaw ya jama hana be explore na kuma ta gambia non ba taro billahi wala be kono la ke bay famank ajibe iko ha min karo fara be senegal sojaro le nati la gambia yeta londi foñi ji fanga mama kunda yeta e kasama cerebral attack e koy be ra sojaro lon la foñi ji fanga ye kasama cerebral attack ye bung ni lungolu yake lungolu cesoko warab Omar Fay wolone bita alkiyama masan kinte bita alkiyama may fati bita alkiyama usenda we bita alkiyama wolu adum birkama wolu ibe selso fayla birkama folote ka te nafiki ka ko sato nderenga nalia bay alfañol mallal ba sisoka ido mu kay kennol sojaro kennol ido e la kasama je du nanje ne na ñon attaque sañi jël kabiri 24th of December 1982 je ita mo makaro bayno so sa bina mina Gambia nondi Gambia kasama sala kono bay Gambia do busi ndolde sonala mu diam ken sonde Allah diam mu diam ken sonde nali ak lungolung adam bar wolne balona ko Gambia jatol bi jang parce que ñim pengo hot pursuit adama ba fenge Usain Dabo may faati ma sankinde wala taraka sani ato se foñi tiñano to le asay pour ato se foñi tiñano albu kamalu foy kanyo e kanyo kankene ha ni nga foñi ta nga jolal be bondi foñi kono ndewe kala sate kare alkalo ndewe kala sate kare alkalo ngambira dunia ko tende bani dunia onde o miraro o dunia ko tende mo dina ato te jata la fandol si wala diam kan san wala malo morju malali amarde baro moro aldu ayet ato sinat kan tol bondi pour ato sisi baba altenko ala melo kanyata yana ite Lamin Sima was in the Gambia National Army, Abenu State Guard Battalion, Abenu Walter. Ya bay, munana ya bay, atata capital le sunya, capital membe jama utode, ya jamela jama ay me law, jama membe state, o capital ye menatna Saudi awole sunya, ya muta. Ala korosle, ya samba NI. Abdi ya samba NI, parce que njeme ko ya bay e manjare ka soro. Ko sumune niya muta, niya sore ba fola misiri mo tata sunyaro ke ala la bumuta. Man sala me alonga hakilo warta. Amalla fika misiri mo tinya. Ako ala fonye ndido ko ala rek, ala abule jata. Parce que niya samba kitiola iba savela ko e muslim tata ka alala bungola mo fengo kapito sunya sayado sunya inata bay kabri ya bay a doctor tata apply draw squad Lamin Sima manke origin Gambian nyum no wayen kol men bodna bisaw kabra bona atata ji adunta abija be draw squad atele problème soro bañunu nding fo ya arrest ena ya tocho alaji mor ñol la case fo ye muta ye detain o problème wala ala ya tocho kendeke bo chesla ya muta ya detain ameta fo ala torturing problème o aftata ya jemema ya jeme ko munana ba tocho la bara malo ni mo kino walela ala jaman kapito sunya yaje inata ya muta ya me ko ye alaji mor ñol muta ye ares ya alaji mor ares ko wala ya dije ko ndemala fi mo tocho kam mo tilimala ya jamale ya bondi ya compensate ya send back to the trust squad ya send je alaw dilo wadi no manke dinin tilindinti bare bi a jaw folo mo ya jamalati ha
ya jemme ya kanandi o kola inata ya samba ya sende service kote abinye ay chesu do soto mun ko la kuola abe investigation ola wo recommendation e men samba je ko nyanta ka bay ya sorong kabri ya futa ni bakar ka sama ma a jube ha nyi mo mandin ko de manyana ka sorong ha mandin go bu ka sorong mandin go bu ka bay mandin ko la tilole malata bakar ka sama director drop squad law nyakulu ba yamay ajita karabelan abiye ye ko bula abe under investigation abota ko de kunun atata ko de ya muta barakabiri ya muta ni 42 bundles kilo tannani ani fula jumala ya muta anti crime pa susonyol kunun wala ya muta barakabiri ya muta ya nyini gala akwala cheba malle ya chide lamin sima atay ka tara sirin ka mol bole ni bakar ka sama jola boy sor ka fo ni ka nyin neke ke bay fania kan bari ni tinyaro je dawda banko ne tinyaro je rek lun tangole ñune no la ñim banko tinya ina rek kafu ni gambe bataro do la wal fanan kafutan kana banko tinya ka molla sinyo tinya bakar yallo bakar ka sama lon ka mandin ko be marlo ya tete o place o sotla fo dayma o londo tabul yamu bare yol fonande bare fenge yo ares yo bay Seku Ba Jammeh bakaw yo bay yo Yankuba Kamara bay tundindinding bare mu ne Yankuba Kamara mu jolati kaymu kolem bare Seku Ba Jammeh woye kanila muso dingole futu ibo fana bayla ayana sirim bakaw walu mesila wolbe mulla service o kono adila kolbe malala ata bayla muk yo bay fanya kan bari nyindo lamin sima wobe koku diala abe mungo wafila abe koku kala anin bakar ka sama ka dil anin lamin de ka sama ka dil anin pambay ka dil anin jim drame ka dil ha wo problem tiye ha mandin ko le bar kunu ya mutale de anti crime le ya muta say nga jube gorji mbube mun tamandi laje dogo be ñun Gambia le momo bala poso le fe ha mbe ñin kes mbalon nan akada ñame ha mbalona wala men sima wonde fendi sumba wo dinnu sarole ba zakaruten anyu bare mo kurumba din kurumba tinyaro diatay ninyi no ka dararo ke nyindi no be dararo kala nyimu din kurumba redi bare nyin silo be dan natol na deta man sitallay so say mol fana bela moyla ila kuwala ajube ko baro fana ay manole si kaci ala URL boto cemelul wole fam makoy ba sam banjun dum wolte ñom makola KMC wol dati ye West Coast wol dati ye LRR wol dati ye NRR wol dati ye ni da president fon lombalo di ñen tolo di ñing ñemo sakoron fele ide ko baadi la URL ite baadi la baadi wala ako kada ka koti barola ko mu ka ku balati barola ko sa jube ya jube nyawne tason bare alam man sabata ngabe bula ala bula ngam yena ide lamin suno foni sur sunjang lamin sunyo ibukata ku bari nga fone ko lamin suno e halakita illakatita e halakita saytani bama bukadiamu ali nyoda kuntu nyola Allahu akbar
mama bayo ba faye jana ako haramta la min suno la muso la kinola la min suno fana ko nana dede ye fonyo e kana na kinodo amante tora amam muktora ni alan kazade la min suno ni ka mole tele ise mo kele bar mo me dang ala buka chelro yemen dang ala ka wala chele ya no yalo last time e koy wilita ko eni koto ma dole fana ngawle mo wala bodna la do to abina ko be wild kan jamanto bare ala manta be aman kuma fo agensinte ni nga mutanu abe jutula la kalala ama femba feño debela non tande ka ay si ndena bankolen ite bolana jana ngana nge nyangandi fo bi yana lo ko ka batara ke be si so konko nan tol nyala wodandale fuji melna dala kalala bo batara yakala ay kuma fuji ajube insa feño debe nga bitonglo preng insa lakate ni sa burkani ndela nga fo almahrus nde compromise la sayfan la min suno man kuje fora bini mama bayo alkallo ini mama fo albukadiyamu ali ñoo haramundi dingo ko fata bala ba fana ko haram da dingola tonya la min suno mama bayo futa nyawnya atele wulude atele dunni kari tan wala kari kononta atele wuluta gani la musobe jela atele nyangandi bare meccida bu kelen fole nge hakilo diandi nge hakilo nge yamari isa e ba ma bolose pasi cilala tilole muhammad sallallahu alaihi wasallam fo ninke dole ay muso soto o muso ya ba ma tora bake aba ma muta fulaniti fo ninke bina fala aman fano abe batari cila lonko abama la hako wala bala de kakabra fo ninke tara be sasari abe siri abe lari e ka ba ma le ka be yana ka kumanda akwa ba ma ko lafranna yan fuy dingoma mero ko ako muk ntede yan fulan dingola ha akande yan fulan dingola niye men kente nyala musole samanan korda kono ala muso ndela mutam fulan a fulan mati ha mbe yamar da jela aka di cila de adani na manson cila kay ko allo nyinina akalta lo nyina ko la saybol allo samanan de mero ko lo nyana ka mba janna la janna be janni malaikol ba samala dimbaton de folole ba janna ako do yam futama ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka yam futama fonnin kenyi niyo nata ji afata ya sika kata ka bade wala wulula ite bolono lay ba mala mama bayo futa nyawna la fisamante ala be te kam al manke kelindi asal haklo tu wulula ba mu ku balati ibama futa nyawnya bula noma ni man bula na fo la tinya afoy la muso ko ye danda ay yamare ay ku kendo ke ba may wala mi tela kairoti yaya wala mi tela kairoti tam wala mi tela kairoti yaya tam wala itela kairoti ini ba may dia wala mi itela manta dangoti bar billahi wallahi nallahi tallahi nini ba ma man dia ila halakole ini halak wala halakole ila halako doron kairo tete je bi kairo tete sama billahi wallahi tallahi kamen fo ni même ma fo ko te kuro saye ba ma bolose ila tinya damare ila kela dunya la tinya kela la kra tinya alo mo bu ko jarano babe fala lungolon sanji worola ebe hala ko jala te kayro jala fo jani la kaburlum ya fa te ba mala duani ite mama fanam bayo mbe yamar la ku kelinala ni kay dingo danka atala ke simande kajela be ni ko yana lungolon yani fanan la saya tema nso fo ke dingo fanan danka ma beti ni dingo danka atala be bulari be simale fanan be dingo jala nungole tebe ni ku yala ba nan na be siri ni ku yadron janni fanan be belela wana fanan ke dingo danka ma beti mbe ya marla
ini dingo ke kelint e yam fama hakilo la jam fa yalla ndol bi jeni la ta kurtu fa la baake muso ke dominate le fa nga yam fuño ma rek yalla woyin ko kurtu fa o e tora alma ala atunya jamay mbe yamar lola la men suna hakilot ya fa ngana ite baba jobla muso ñela problème o mane e kamen dum e ko baba jobla korrala ni na broda ibe fani alla sama mbine kan nte baytulay baba jon tande ko korrati banko ni a saba ni alame dema sankar tani fulay be ko ke banko kan e man sasa e man fa bar sama mbine tela ko kan ñela ko ma kaw mal ibe men tamaka ngana nga jube thank the chairman of the Constitution Review Commission, the for Justice Chorno. Chorno wallahi be fani alama. Ye man tara to nyakam. Bare yakilo tu. E kamem be debe de nyim elani Review Commission tous amanta dawda. Kilo juta sama tolen. Billahi wallahi taala barakati je. Illa kadida halagida. Atenya constitution no change la alkamen be dabar pour ya jemme ka dabar pour ka ban alta nola alka fanne batandi nale kembe dimbale tala ka to an kalo be tala nga dimbaki ngal bulal jol kono kendeke adu forcé ni ciobina la ba marla de man sa siron ta kanata mori kutu falale ya ci jumala be gambe siron ko maru fo jumala bi bare jahilo manke fenti ba tara dingo manke fenti buka kulo fonde yo alila moy baro youth mol ila chat groupe ila kacha mbewle kalaje alila batara ya moy e quand même fo ñoma albe mbeme kalaje albe wulu folo moy la kumo ya moy la diamo alba moy la one by one la diamo la album la one by one e diamo menke itol baro youth movement la diamo album la le ye men fo ñoma e ko men kacha ni masakunda be nyamen to abe buljumale to bi album la le ni audio do mu 1 minute 58 seconds alila moy almost 2 minutes alila moy la masa barakantan soto alma alay gambe tanga ay dambarola masa barakantan ka soto alma alay dambarola gambe noto gambe fana islam gambe fana batata islam de gambe man batata gambe fana batata non do nyaaji be jawrala time wala otumo sama kono because kolya ka soto okos wato ko kambe sama de kono time toujours ka janjan dula betole toujours ka janjan dula betole ko du jawra ko do fo kambe kilo woni tan ama gambe kilo woni no gambe kilo woni no ali ngato nyaako gambe jawra bo gambe kilo me do baro bo gambe kilo woni no kono ni na trabalista ka sa do be ko je ni ko ram mi lan ko ma wara man bo do fulano mo andi tol ni sa ko la bal do kana man ko to nani ndewo jele jawra ko do mi otmo dum banko man sembo so ko biya bi nyami e ko do men be di baro duna ka ko do men be di le ka ko do men be di le baro ko do men pal be pat fat dana be fat nyata samala mirala yime la sama mire bu kala be mun mek nola so wala mu problème moti amala sama mek abu kan mira ala sama bu ko mira wala mu problème moti jaade bi gambia mo lu wur kan lo ko han si folo dula la soro mo lu wur kan konkola muni ono mamma sa sobe wala soto manza president kendo baro kanjo baro jato wallahi be wur kan ku dalanta wur la wona bore ka banjo han sa gambe ka mano oda gambe bango ka masa barakantani ngol le soto ba jawra ka mo fu mano ka odal hey tay mon ka mano ndir ka mano sam hey shene dal mo bloko dani tabe lola fam ko to bambana mbida fonko lola ten mbida fonko le kele kemma fana mbida kele kenne na fonko dani bo kele da kele ito banko do ko kele banko ka baro man jare fenala gambe nol kana support al kana bulano ma man jare fenna
ale ni moyle mine la kumo ko je jaabi lale e kamen fo jawro la tilo yalo ni yenyi menjere ise mandika tribal islam hanala diam kango aba fole ko mandika de akawale fasa jawro la tilo jawro man fokol do ko gambia e ka mano men fo isan aid ibuka mano di ika nyole di tinto e kawle di tunde wulen e kawle di ta moni nyininka tiddi wulen naftata men diam de e batla jabi e odi e boni abone badle kam ni faale be laari ba so ko yen jabi e buka mano di de kinto e kawle di hey ay ndol tara janne ina jawra tilo folantole we work on the Jawra's regime. Jawra became president elect in 1972. In 1972, I was in primary school. Fani alem. Chindo e kawle di molla. Wodumo jiyoka kelenu. Wodumo Gambia la population is 500,000 people, half a million people. Kabira toli nyim batero nyi wayngol wudata nam bisaw inata wolen dole nyim banko be kuyandi hasidi ala fam buka jiyo jindi banko kan be fane alla ndele ngay jabi baytulay yamoy lefta ni yen jabi nani audio ngamen foyma abe wuliya adol wuluta hasidi ala kono menta wala kono hasidi wala al sondo mo toran nyim fotam fansa jawra tido an jawra fang adol fa men ka sampu jawra te jawra man ke mandikati. When you come to the fact, Jawra musarkuleleti, bari ali yake altati. Nimo kendara, o matol tati, dango ay fengo soda matol tati, ba ni fenta abula manke atati. Adatulen jawful, atulen man Jawra makoy. I can attest to that. Alila mala kuma kondola. Assalamu alaikum. Rota nankore. Yalo ninka defan mira Gambia no la koro. Ya, Gambia dingu meli yalon ko abete de million ko ite mandari la banko ka be wandi banko la ka nin tuwa du banko la ka ya ite yalu na ko ite be nyame banko ka han kundi ay ma istal fo bi bela do kudal to ba fo be mi do han kundi nay ma istal siri la bunko no ma sabe jona fo jani de be kende ala wato mi ate be nyamo la le al kambala to nya kan ale to nya nakal ale si to nya kan alcool be fundi la ko kuma ken sawta ka dum mol bloko no fayde fam be tonya ka tan mbaro support ngadi tonya ka baake e gamme no do la ko to baake mer kala fi ka tonyaji wala ka tonyaji le ban men bu kala ka tonyaji wala kata ni filli fallana formula ide fam nge tonya muti ite ko yalla na ko ite tuwa du banko melka foyte ila do ku da fa kule la de kamba iman ibet manta do ku la ba foy barabata la ba foy ki tay kuranta la ba ambulance dina fa la bu ko ke samba fa ta ba ñowulo la banko yo soto la ba ñowulo hani ñu kura men fele ka ñowulo ñu men ka yita ka fa kura be la de gambel le tan ti yabe dame o manke ma si bon atul ko ata ka president support on sanni nan president sanni sama sila funan president ki o banko ka kaw ma si u fan soto ngo ya jamme le tan o lor bor ki pour ken sawlo bar baro fa na ta gi han bor ki la ma na ta gi han machine ki la ma na ta gi o manke ma wulo moy pataro moy o manke ma si bon atul do du banko kan han kundi na la tal to si wala masa kunda bal chodo ata dum tungara jol do banko atele banko ka president al nyabo banko dum la kongo kata wol fala ko yakata wol fala kuran ko 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 charano foke bodi kambe banko ka ke sama Senegal vraiment de la president e de ni nyaado ko do furia men ni sanga fa nyaado ko bo furia si bale amra wol fana bo le tan joran sabno ko be sobe yare ne ko be sobe yare kan ko le banko dum la tax ali ala kuma kanwe ako president Jammeh woy jamawol lo bara o jamawol fengo misrol lo bara o misrol bori tije ni ñoo wulo ni billahi ndemalo mo ñimande ka dindiwol nya ni mo sifa nyaade la ni do wuliya fon bu kanyum hasidi ka kaytandi molla folo e ka mano men fo jawra mune NDC create benni ñinin kala ni man Gambia lombe ko ato la na salen kombo Gambia National Trading Company NTC mune a create masakunda de ka mano oda no jawra ti wala nay ko NTC a collapse in 1985 inata wafi Sarbel Al Hadj naroni opposite Central Bank inata wafi opposite Fengo Trust Bank
inata wafi Sarbel Alhajima nar libanisel bara c'est Gambian Sarbel Alhaji awulta Gambian inata wafama $20 million. Oh, that's NTC complex. Masakuna jawral tilole kamano order. Wotumo jumala bije abla fenke alimbuch. Njeme jawra la muso akotoma. Njeme mboch kotoma. Njeme akondo mboji ledi. Par comme ledi wala ne ko ledi njeme jawra. Wala menunje. Ni man Gambia longtemps woni nyininka. It is a defense of no Gambia. You people are late comers in the Gambia. You cannot tell anything pertaining to the history of the Gambia. You are fakers. You can mano order no. In 1985 there was a shortage of rice. Mano mankata Gambia balo koleata. Tamoni nyininka. Balo koleata hanma corona mankata in 1985. Gorumale Mbanjai and Sons another Kamano order. When a bag of rice was $25, akwata bakala $45. Ha. A bag of rice was $25, I call $45. Bango me kumbota. You call mano da setare. Urumole ya stop this 100 kilo, ni 50 kilo kanati, and in 25 kilo. When you know those days, nyala combo. A bag of rice was increased from 25 to 45. Akoni me ano ya sani me mano kasa mole alfaria mutayan wole mbalja dibe Gambia mbalja Anson woduma private woro na jitana na dawda driver be sira koto ndefa njati ma bije saja jamme ay baba ngana tulu nyola nga nyo horo nga nyo bunya alfani afobula atol ka kule sata Gambia te ku sata no la Gambia atol man ko man kalati Gambia mu sengir sabaleti ko man ko len samala buka tolo karaka kumo sada meno ga mansono adode Gambia histoire fono la fani alem billahi to nyanta albulu yumi la fekas al si ale tomaso nyanko ngorgo tara banko me nyama tengu yaka nyama be mon sola adode fem ate mo fola ko atol bela fere nyato kala wala na bi maje ngal bulal man tano jante ngo saje warolo atenku alila mo nyi ndor fanana assalamu alaikum badima nyaaje mba fala baro man baraka ay barakanta ya manyala ke dimbe baro ko ma dinte baro ko man de man kiawla de aben na place ola to adunga abe tulale to ndela ko do la ka duwoto na taxi ka duwoto ay tugara nya tengu nama ka nyama la barakanta ya burka fo you understand it nim baro man la folo wala diwlu man la fola iba fle fama na ay bo place to baro man tarje wato men mo buka baro to fo nga ya jamila to fo biri ya jamme bota je jomal ka ya jamme to fo baro to be fala tele bo place to bangol dum la place lo mo namal la moli o barakanta ya fama abe pola jele namal la moli o fo abe pola jele ay bo place o nyin to même barakata way na kije na kendo ke mol bo kendo la fala baro barakatan ko na kena fo se fo de bade barakatan ko na o ke mol bo falalde bokay ko kule to nola senna to nola o do fala namal la fala bulo pala sola aliala kuma kaumwe aliala kuma kaumwe ako wala place o man baraka nyim fang men ka kumaten mole biye men man baraka me nyinsi parce que nyim fang na senada te se bula baro no maba ataka de baro yutu mo fen bo moko men ko ndenga ndingole sika ngadi setanola sale mo jumale barakata nyim fang barakata le bang nyim fang din kenole ba futuda si abama soto senior kono bang na soto senior kono ati sofo muna batoro sa mo ko batara baba la fan korosi alele moro ila kuma kan korosi famma ile manyala ka kuma tengung adul mu tribal said usen na bote kala president Gambia alila moy ani ndo fanan bani yi kamen foten ka fo ni video ko la ibe to wuro ku jang mbele be jang lo men be jang mbele ya lo ya fam per ka fa ko na Gambia wara Africa anin Europe ile loi ito confiant la imente client yes foi ite mo malo foi ya kala mutaba bos masakunda kata nyamena nyata re video ko la masakunda bulu video ko la masakunda ni sasa ni kala fata masakunda ibe jolade
but ibe do ko la independent ibe do ko la independent jomare be susale because ite bugo taxi jo ya fam han jang ibe do ko la fambulu bugo taxi jo pour ite mari ni sa ma wara ni fe soto ya o mu ile fangu interesse la ya fam bari masakunda dogula nyininga ni sasata wara ni demandi soto bosi wulbe do ko masakunda ika taxi jo masakunda le ibe do ko la fangu killing nafa ni problème soto mo be ke jubere ina do jefanan ko sele bak ibe do ko la masakunda ibe do ko la independent o mata client ya fam han afrika fana kara afrika do yare han afrika fana ni be do ko la masakunda pour ni sasata wara ni ko problème demandi soto ni ka fara ibe be jola ha but independent hani jang mo boga independent mo be do gola fambulu mo boga o jibe non sa yalo nyindo men diam den way to nya fole bari nyim folo men diam do ba taro man de la ka ha ni be tuwawdu hanni sasada ambulance bi ne kamala soko ni ñoo wulo bari maje nyindo waya senandi foro dingo hanni aje hanna komandare kalon ko foro le nyinte bar ba taro yo komandare balla ñu wulo liti ateka membe fuda be fanya is all travelers ka ni be tuwawdu hanni sasada ambulance bi la fo meme on tuwawdu lo ibita fola monde alo itolga mi yalo mbe kuma kelin fola this way this mandinkas nalal this UDP mandinkas imalo what is the different ni diam ta sava bankola ko mola namo anetol konti moti je menka namo jova mantambi bi gambe kono ni akorosi han korda namo ay jel e ka jelejo so be man sakunda samman wala nyaade bari tolka tiga ha taxpayers money menka taxo jo wolem porotuli finance wala ka revenue collect back a business o bar wol fam buka kuma dame yitol nim barkan tawl yamoy tolle ka loka kuma ba fa taxpayers money anita de namo ni ajube gambe kono men buka jo bake nin chemelen tan kono da be mandi collect tolle buka so namo jola ala usenda barka men no namo jolu to men so jo ko mo se o ke masati men ka mor sika e samba do kula ha ananta nyen place o dila nyina fa do ko no fama no alba nyen place o le dila ananta ka jo tenne fa mera ko gambe no people are sleeping fa mera ko dolbe sinola ala be sinola al malo men be keri alina mo nyindo fanan mbade mu ne kana tonya nakari amoy ate kilingol kana tonya nakari ja yefo je independent do ko la na paramata do ko lato aso be independent do ko la lo jama bije ifansun do ko kay jang fansun do ko ba ci la jang kay do la be larinje fansun do ko bi jang kay do la be laare ni masa tema fay bo taxi do la jang sunya do ko jang pour ita ko ita fansun do ko ita bu karola kila jang e ko taxi do ita o jam minto jang munan ka kar mo filindi an ka kar gambe no filindi anga kar kambe amol filindi ita be sa jang ni banko ke be sa to bento jang ila lepta no to boro bi de ba fol boro je joran bi je ba fo joran ti je ay ala nga tonya fo mo la anga kar mol filindi hanni wi mo support nya bu kara fa sa tonya kan na man tar silo kan tonya fay na mu silo tay na je wala ma de ma roti bay de nya do mo la be filli ta ko fa sa wala yo mo kan nya na be filli silo yitan dal o ka de ma le wala kuma yata Baru ngela je free yalo ita fam mama sakunda do kolon you cannot even differentiate government and parastatal ye parastatal orje will they contribute to the government revenue per annum parastatal nin cew ka wala foye ita man je fam parastatal wala nin private sector wala ka they contribute to the government revenue per annum akam to ko companies fanam private sector fanam be wala nyam yamoy bara jama bi jey bu ko faham war kan na mo jo man sakunda to sango sanjo sanji bar jama be bu ko bu de kanu ifin differentiate that e kaf ida fam baraka dale tebe baro support la e kaf loptano bortiya gamela medical spengo ya jemela tile is one of the best in Africa ndala ngafo ni belari faale belari songa yen jabi ndema fo double e cholo yafo Gambia medical system is one of the best. During IJMS era, it's one of the best in West Africa.
kilim fonye injabi nde man ka lañi wuliya fola lañi UDP yalon baro yudum bani yudi e be mu kilonti koto ni ndole itor sasa kilingol le saunta baroya wala mu post kono molleti famangi afanya amange de la fo double e chola fo ay atol anyantala bakale ñinem duñ donone ala tora ni hasidia wal batande womi bi sallallahu alaihi wasallam wala na bango alman bango sambano alina mo ñindo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفورمو بكونتان كفندنا ككاتشاكي نفورمو كنا جان البادي ما ناكل سيسي السلام عليكم نمو بكونتان نبي غامبيا نبي غامبيا بانكو بانتلا كنا كاتشا نبريسدان كولا بريسدان ميالانكو أدام بارو ميالانكو أنا بريسدان ياب nyatan kaya sambanya amang kalamda akoda bila ma kalamda la moy le bi atala dulal soron ka pitikol soron ko hani lokum fansi folo ko le ay modon ma ikalo won adam barolo wolta ko bolo mi ala ko amang kalamda nyatan kaya atake nola nyaton ko jani be sembo ta la kola e kasile ya calculate folo de dañu banko men kan jam ay wat jansi ni courant dañu banko ka barol ba xaw ci tariya e dulal soro bar capiticol soro ol moke hansa biticol be yelline mol kata domoro sandamen do basla nadal ko ale biticol de soro capiticol ta ke soro wala balul boleto ite alon ko o mella balo boto nyo soron wolte la balo somnola mune ya kinda jamita bol soronna inyata nyin calculer la ko ndel la banko kanjang dol bi jew la balo ye men soto lu nawlune ka balo wala mune ya kinda atil mam balo ta al yo la balo mira folo jannati ba folo ko mbedgal le soronna folo ka dal be soron bitikol be soron inshallah wolto ko barola man sajiyata sabanola man kalamuta bile yolong amang kalam muta man bile yalo boro de man kalam dago sanji sabe de ma kalam dago sai londo soto ama miro soto sai ama hanyo fana soto sai ne ma ka kin dimol man dia mata abka fansum power e miro tano ka keno namar tanna be fundila ka ko abe bitkol de soronna namra e mira folo men fo folodo dulale yele tala woro wula usmanda tala woro wula lo dulale soron ngamira nin ko ta to nya modol be la balu sotono lo kono damandi fu wato men ko alabita ko dan la dami pani de kon tan nan dron iko bitkol ye soron dulale soron sai o mo men yalan ko itala balu la bodo fende bloko namri afrika banku do nyaton ko tele tanni do sembo tala kola e belo dimbal la balu nya e kan mira nyaadi le abala fa ma kana wara e fatu le na fo na kula sisele ide fa manke mo sobeti ide e manke mo sobeti ide dim fuudum fa ni de dim fuudum nyinina sise kunda kono o mintet batara man tamitela ide yay fucking lie yay fucking somebody jealous i anantale ha ti diale be kono man fo e soto nyale mbang parce que fama ke da tegaram bulati nyangonya bare ti nyen tagal to e bile wolo ngo baro manke president ken sanji saba menani njangola kan bile wolo me mira non kunu ka kuma kam men fo baro may ba jele ba tenla bile yalo bataro le tambira do bataro sabo mo nyom bataro mbi ba ko kala yaaje me la kuma kam wala nata ten ako fo gambe fo de to ke nga nyolo jumati ama sensu jumale yanda ka yamare fo la elamina minister of interior amanke mandingoti famanke fodole mantere sigari apparatu jumala muru barole yamar la be monde mandi ngonde afay diya may ni hakilo sodo al karamol fajan diya molak al mo dahandi alla ñu kuma kuntan fola muna fo kabri ya yamar kay ko alala bungo soro jani be mi rabi ko fo ka fo alala bungo soro fo halako mol sawlo dadol ma albe halakilale sai mo ngalon ne atol nata pour ka dino le cele fo ka ha ya jema ka loptano landi e ka boroke i fama kabrin kaya bala ya opere min dole nim boroti ye se fama la kaya e
opéré no kamalu juo soro ye dey wal bali dinnu alila mo nyindol abala fa wata baake abala fa wata baake bile yalo abal fa warta ko dula le so sai afelendi ko hanta dawda folo nyin kura mo ma danduralo ala hala ko len koro dani ba fale bela dula sorona ila banku dungo balula nyame bola folo calculer la folo otumo yafo ali nga nyinte ko son ken miral bar kafo bi itani le tele ya wol kay miral muna ne me miral yani be election o tapale yalla muna ne me miral wala bar banko duli deb ke miral wala ene kana lo ali ni soro sa nel yalla ko ni soro ta wol balula nyaadi le say ita bu mun ken wala wole pro de balu ida be man kena nyole kabri ite be banko tapale yalla be tapale pour yesi fanya kam foy me miral ko bibe so lade ali la ko mom alors afu nama jandi be dula soro la banko diwla balu nya nyante miral wala e nyanto la fulo tala fulo par mo nan mo saba ko courant bolla do ita kara banko be soro banko bitcoin be soro jani be banko bitcoin be soro ngame nyanta balu la bondiro le fulo ila balu la bond la fulo fu jani wato men ne taaje ko courant ni abe sembo be tala nyan ba len plaso fu ni tra soro nin tek be bor kan courant me ma bari modo le fana bina halak la kote konko le bina wol ta ke halak fa ke fa bina na courant do la fana ko kat modo le bije wol be balu kan nyala ila business o ya soro dum me ye balu wono sa ni to ko bitiko de soro bla be soro sa wol balu na nyaadi le atel la masa kunda atel be mun ke no la wolye go ali nga to nya fu nyoye dunia banku do di ban nyaata nga jila ay lo tay kany ka fundi la ka kitay wa ta la banku di la balu nya ma o amanti sono ta ko la aka fundol melka ka diam ngama jannatu ba fala ko ma nyi soro nambe nyina kila falo wala balu nya nyante mira la wala la falo dalla ba fala al bitcoin de soro fongo de soro yebo dal soro is fine boda di wol soro da betiar wora man soronde di gambe abetiar mo kana du abetiar bari di ko nyal kal pol soro na sai mon de yalla ko la balu bon de balo ila balu bon de pour woto ila du ase to bon to ila dimdu la balu bon to sai wol ni dimul ko dimbal mo tanade bu ba fo mo mo ne i bol balu no la nyaati le mun do ko ko la be gande ko balu no la wala nyaati ma sa yanto wala sa ti bu mun ke no la woni ka ko itani la dimbal de chef fo ñi man kam na ñon ñata sonal ñi man sa ñata nga sifa ay tari bu ko fo kam ne non ñata sonal la kam ne non man ñata sonal wala oto baro mu ñata kala de mero kam man ñata kaya dafa amma ñata kaya dafa bi le yolo ali jibe rek ko man ta dawda fo bil sa bol be complain ka radio to mune bi le makoro ah ya man ni ga wol be balu na ñaati le abeda dal ali nga tilim bali abula nga tonya fo bi le be tonya fo banku dol kam zaman sal kam nyame ma wanya xana man keno ko europe la sembo be nyame wala afrika mo dal sembo la bara anyo afrika banku li ajel ko wol be loke la banku diwne nyame ay de kata dal soron na bit ko le soron na ila balu diwne je soron da ko be soron na sai no borkan do man be dunna do ko wala be nabanna ali nga tan atemel ka baro support timbali aka ni na munyi ko moy ko shanga jolo na fay jolo na mbebe shankoto bar sango bile de wolo so baro fa ko bonya ata fola boko la barka ba bare atul le addu'a ko bila be ofoga ko amembe baro support la fo do la ma support bile be ofola e ma lo ga ale men fi baro jato baro kanjo bandale baro kano le tida bolam de ka tenya ko baro abarka kalina mon assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh badima beta men no ma be labanta yo marin budun yela diamo ngamo yaro ilo kuma kamo kono nguru nyato demande sala mo iko ni be do ko la hay nga dara ibar mata wara ifen ke tare masakunda nyanta wochola yalo yo le fo bari ko nyata independent ibe do ko la independent ko ya fam ni bara mata jamale be jola han mo do ko nyimbula jamale be jola fo nyeta yela kayto la be alo ni be do ko la independent do ko la fo ye kayto landi han tambe o fanan beje fo ye kontato landi alsa sign bar ni problème so do ko kono e
ni masakunda mantra tax dola masakunda pour ya fam ni jida o do ko la ni pour le mo soto jumale do jola hani mo kinte masakunda do jola masakunda do jola fo ni la kaydo samba masakunda ka daniro o ngamen ke jang ngamen yi kaydo ngamen ke jang ay gambia o mantra ke o lol fatata comme ni be do ko la contrato wala ila independent ni pour le mosodo bo ila contrato ya saji mino yeta masakunda ka kayto dundi isojo karo yes obede bari ila sarali ibuka wasodo de ila sarali ibuka wasodo akamu to experience ila dogu banda eto bani ko be ni woni gambia le masakunda le confere bula tin nango ma amante ko sila kiamo ye kuma fula sa akamu to ye fula le ko jam nun iko ni bara mata masakunda ya tajola ko ni be do ko lay fambulo ni pour le mo soto sai ni ta mun kala yeta bidiko ye fanjara ila ikado ko siguro mena kaito wala ke jara andi of course ni ta fra isabo ta fra masako ye borosa andu ni ta borosa ndiro ye fo ye bulo yuti bosoko bosoko ka ko do futti ka boro ni ya mole ay nyin kamen faye walam toñati yalo ni nakola sise ni man kalamta ni amira ko tubawdu ate tubawdu lon ka tambi molti alila mo nyindo fan assalamu alaikum badema komi yalo ya da telefon gambia bana fasoro burusa ya da ya bam alila mo nyindo ya da telefon gambia bana fasoro burusa ya da ya bam bo jete we budu Allah ni lo da wote wote fundu ka sopon baro wala ya fundu ka sonin kon kabiri baro ta doro adale lo da fundu ka sokon buru nyatara alko wala fo ni lo jamme ambon atondi jamme ambo de gambia ha budu lo da wote wa metar ni obeje obuka so lo kono yalon sana malem baba kundan golem sana wala mu ikana ko mudal yo ani lo da bobe yan nyatara be lo ni te nyaabe mba fola ka fay lo da boke sutu mba fola sana wala da boku kundan golem mo furi ngolem yo budu be ploti ko la mbadin yalo kuule beje mbadin gamban ko nyanta wala famla afrika la economy ikadum ndella gam surtout ndella gam ngambia leje gambia muni bandel bulu gambia sansite ci tulude ci gambia la fango abel minto ayda poro kono ani poro ngamara na fango men ka ko dundi baki ngamara ñu flole ha odum ñatara ñu fana lota ayda poro ñu fana abantara do ko la sai be alo askano maro fana poro ñu fana maro fo fana be do ko abantara do ko ya fa sai ñi janguro moma ala dani abedan na mintore moma lo halbi ima kala ngoro ka fo ha kenni karnala on di 11 on di 12 bo moma kala ngoro ala damay ko lo te kala ko mo fo ila ko mo fo dro ja fam par ko waso le bala askano sirin sa mo gambia fanambe ku ke la ñi jangiro la minala ko molbe sirin fente buru ibina la kamolu surprise pour ka demanding ka mol so domoro fenko la itabe so la bay mol do be wol fanan ka wol bastola ni manke politique futi cause president baro ya fa ko ni manke politique futi ndeni ti hani ni ndel meme be jam sa keno ke kamano sa ka samba so kono sa keno musa kumbata mata keno la yalo ko ndel afrika warum ga be bloma so ko wala ko ka ibin ndeni dem be jam ba wuru ya mola yala adala kuma ko moyle ibe diam wala foy diamu ale membe tabi fo ala diam bade nte songodo kutije ndamo gambe te yalta nyaji be barola time pour kana ma sha mena aske de kodo men kije mo kije ngabaral du fana men kije nyaji ba aske mo kije fam so you understand it but inte kala fi tonyalla you understand it kala fi tonyalla ida mala fi tonyalla te kam mira na kabo na pushama wala de men mira la kaburo la selo la kabo
diamo kam be man dal kere ye fani ala fo jang dama ta baro fasa kan ka ko laaj nda bu sonko dula fenke jana non ngo bondi je nda diam kan na banko la ko wala non sa 2016 delia kele ngakele fom futa tabde ro fayoma so woto ko barola ko nda diam kan ne pour ndakata diam ko la dron pour sama because kuma kan iya fo ma e ko mo men dala aski ala be konti bola wala so woto ko dama ta baro fasa kan bara ala fana be ta kono wala ye fani ye ha ko men dundi gambenol bi diam kan ni ala de tema pour banko dium be bata men kono e bo bata ko o bata ne bola jede baro so poda senna o bata ne bola jede ifele ala nyiri alal demaro don to fola na balo so bari molle fana bi fan sa lonko wala nyando mu munati nyanta mun sotol ele nyando kono adi kela tax la jo e kela lempo la jo so ndaka diamo wala par comme ni diamo no dafa na mamba wala ala ko makamwe na ko la sije nyinda fenti ni manjara ko ha ate ala kodole kije ate men kije 2016 akade ba fokane ala tema ala be hala ko la lekan ate ba la parce ye men be tabi 2016 abe fania wallahi ni ba ma yakata ni fama ite de duna fania to parce que alon ko be fania la e ma election gagné atata ku nori wala ke saltere wala ke amam be dia ala bula ni mambe dia ni nga hala ko dorone kalma alina mo nyindo fanan bari yo ngela diamo ikambe fote ni kafa baro janni baro benala ite menke alhamdulillah aynya fa bak ite menke janni baro benala ay ku jaw menke yo eron temu mole menalam ko temu asurman yo asurman long asurman temu asurman la de ngolem ya fam temu mole menalam ko mala pour que fangelay mala pour que fansi kanti santo mala pour que fan warandi mala pour ka fo nyinga ku ke menalam ko sirin samu ngana ka fo o mo nte mala bi wala nte na menke ale wolong na menke kabri impaso kono ale wolong ya fam o kayanta ya fam bari politiko inde politiko kala rek ngana na kada ko ngamenke ngana wulfo fo la barajo ay staitinya baraji tijere sam islam fa nan bejere bus ala ko ye bara menke ate ala telefo jora han yo sumo ke yo sumta ala ngan nyo kan kana sumu buru e karbe sumu la fanan bodo fanan sumu a nyo ke rek la barajo abeke la 15 ko nye ku nyima ke ite abula ni la ta alam kilem ni fa sai batar laje ya fam budun Allah ni dem ibe lu di ba iman dara yi di ba ni ko sikam man sakunda criticize as far as itu ni da tar la dula kilin yo aliala kuma kamwe e ko to le membara ku jaw e membara ani ala ba kondi bolal alila diam kan utale pour sama kamande yemen ku jaw men ke gambe bi gambe be ni hala ko men be kono ate ko ala be tol jola wala masatala ala nene man suto sina hako buka moto hako ale ku jaw ba men galta tubo sendi billahi wala malakairoti billahi wala fala hala ko ale ku jaw men ke bi gambe be ni toro men be la to la be sabu gambe ma ale la mo nyindo fanan ita ka l'islam ko da bonde je daga men fo l'islam o rani kam men fo shani bankolo ngamra l'islam o ite o da bonde ko kono l'islam o ngamra yo da bonde ko kono yalla miro men gata ter bulu al kam men miro men batel bulu kono hal madum filindi yalla bi baro ko da ka fo le ko misar ko le de ko fo ngol le de ko so bu da ter ko budum e tay ban jamra men mo tonya to nali aje tan ale son ni mo tonya dal yafo tamaro ko mayar barka baro oh ma bale fena bale na da tiyo alla man nimbe aw ka fengo ben sobo na ma ke mandi gayat hanala diamo fay balo na ko nyin na ko la sise dole nyama malam fo ka bota cianem bam munu hasidia be sondo mo le kono jahila be sondo akoy to le ku jaw menke e ku jaw menke ibe siri wala ko to le ala ba jolal Allah bara jaw alba chorlet
ale bi gambia men be halakide ala ba senal kunga ba kubulal ka ba kubulal dingol ka ate bayla dum ala nene mon suto sino ustati yaya touré jida forest yaya touré jida forest sama baytula bi ne kan ani masani kindela dry fall couple malik badji couple ousmane cissé anala odli sol staff sajin jawra mane kata staff sajin bakar mane baytula binal kan sama nadeta man sitalaye beddan nale jang baran kamen fo mole chani so law fenko e men nati alkana kelda kono alkana nungol murala amam petia adi foñin kol iko lafta ka sojoro samana ka somana ji fonga sato kono ji fongan kol foñin kol ali pare kam ni be lola e be la ibida kasama sulol mol attaque la eta ni binjona le eta ni kasama sala ite lola ndola gambia kono yewke ndola foñi kono ila tela kairola alste mbali amarlat wato le sita bi ale RSM Kebe Ahmad Chebe ale ababas afata biya bade ababas benun state house during the transition period defan ka taraje inata transfer ya bondi bar wotuma be derin bar ya jemme tarin kola a tara farfenye kutije fo an state guard battalion ya problème so do farfenye abe ya jemme nenna aka tara container ya bondi ya samba training school ya bonnen sa samana sa yundo baras 1 pm abe wolto e ko aka tara TRRC nandi ni wala fo dana diata no mbake e ko TRRC aka tara container wo kola sa ambiyale TRRC mam commencé folo ate dunia bula afata surprisingly wetre momo kaya jama combat ke bak abe tala bi alkiyam biale abe sene banko mulu san TRRC le kakal mo hasidia men la ko siate titi bi ale ama halak bi afela tara lakira abe sene banko bulo say taya kontibo e kam mo tumi fenna ama menke ite sirati tele fama di fa aliya bonyoto e ka tumi ko men bedanna le jang annal badi malen baytula al mahrus ajamat babil mansitat group assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Let's talk about politics. Malbe kontonna. Yo, kambe madam bankura fanan kontonna kala makal moyle watini wati. Yo, nakeba nata kotenke ikada menni fo. Omutoñaleti. Tubabolu muma either democracy or republican in America when it come to another country, especially Africa, the police is the same. Yeah. You bar coming quand même for menye tala mbe example dan tan ni di lela Johnny F Kennedy be je wati membri pareta ka ila fita republican le ko beke ba sayta republican president le noto ay sen huwa generalo men nga jaman wolu woke biram kelo banda sayta alota president yala la akanyeta bira yala sanji sayo ka jita tumanda ke ajita Kennedy na la bay president lixin na benda o simto Kennedy ya boyindi so biya boyindi sain kuba ila fita ya meka pusi ka boy kuba kan te do katro kan american wol be borje kuba le jama borke na ta america Russia e afako ning imata kubala be kala nuclear woleti ko duta bare Kennedy Manson because on nuclear wo trembota be duna mu mole mantorala
Kennedy sensita man dije wala fanga ya tunna ya fa fan bino ko le fenkita man kilo ke ya fa mo men America la president fa ye men tumi ata bu ko faylo tata sangitan sa ba ko ta setun no la ya soro to nyani marlo ifan le ya fa politicien woli ila fa xana la bay president te fan la bay president men sayta nota dol malla la fabulo senata ko nen kon yaaje bari Kennedy Manson kelo kila men sin ko ya wonati okay ni nata ika Iran mem foten o wato benta Jimmy Carter le fe birin Kennedy fa la bay president nata Lyndon Johnson potaje otumole ay sen wala bay president me Kennedy ya abute anata muruna Nixon akanyeta ngani na fatele atele mu president for to resign ta no manke follow ba atele a resign ta because he pareta ka impeach okay Jimmy Carter anata birata bota je men sayta no ta la bay president birata resign ta la bay president men sayta no to Jimmy Carter yo le boy wote to 1976 1977 78 bang 79 I forget ma nyinata sangla ko li komeni kabirin komeni sabay Iran comme kamem fo birin comme yo bay komeni sembota saning America manta biara America la ambassadeur le Sisir wande Jimmy Carter la beje iko ibetawo ambassadeur le kereker bonde la ila pleno ila hetes kal karasi tay boyita so ila kita ka Jimmy Carter pusi kata Iran all out war akoko ngaw dibu bala jinyin kelo koma aman son kelo la démocratie wala bari birin rekan kanyeta republicano lemu iman kelo ke dareti ka fenke bari yani iraki bulandi nyola sangi sayibe kelo la sanji say Iran iraki be kelo la ila kele folo force ko fu so wo kele ba si fali republican li nitel be maral wala itel le kara create dunia kon iraki wo second gulf war iraki war George Bush la create republican lem Obama kelo nyimba minterol bondije so when he come to Africa come wo kudeta no ringri fasa yes ibele ka bo CIA le bulo karta ko CIA dum is a public institution wali da completely independent from president in a formality is yes is permission de no ba wali nim president bele kata itelle karo sifal be keje but when you come to all out wo membe dunabe mantorala always republican president America itelle kasitati ko libetelle ala barka bake mbal be kondona ala barka okay wole ye doyne nyin ngam murtale nan ko to wole doyne nyin molitala doy ko ite be mem fokan nake bala ni yaaje Africa no le buka ke no ike kudeta because popular man educated nim population no educated ike population banko dingol le bula president wala na doy ko instead of rose to the power moli educated ni fahamu tay sike fanti e baajila ko internal external forces te mo influence no la katinyaro ke bankoka Iran fele kabrin community ta janin saindema no US president support Iran bari makake no ye Iran ne am fawli dan mo bulande nyola because community karandile doy la fit wasifa la tel la fitanga sabarang li don dorongata pawato bango ma laite ye tuba bol ye na ni te ko be kube to ka bango tuba bol ye la bango dingul bulela ye baye fa so nyine kake Africa doy ko ni ye bango dingul el laite ne bango dingul el laite ye na falo membete yatela molete influence no la ke dundi ko kono mem membete el libya jube ye libya destabilize iko Gaddafi jawyata bari Gaddafi libya kar jannata fa ya fada atara de satol ta ke forest ifile Gaddafi bay nata libya no li el laite ta nu
ite wokkele ba wulindi la so ñine mo wolatin la no mata haw ye banku diwli karandi ne sembo soto banko katano ñaato wole to aljawol tal dammol dundi no la ñola baratel la ben nakini tan ko so politiko nalta tal singol buka fe koliyade e imaje exemple o ɗo felendi biri ñimman sakundanate imandara bambandinne mol ɗum tede maye ñoɓay bangu dingol de man fahamu ya mol man fahamu ya nan fahamu ya ta mo buka ɗum nal tema ha fo bandalo dol kam Macky Sall to ko ya bal na dare fahamu ya ta Macky Sall man ñan ɗum nole tema so doy man la fo sitayel si falla pour kata pawato nakeba si wolo ngo kala muta wanyama ite fang file bunda ma wala yatina doy bukake ko nite ko be kala betoti la banko kan bandala ngol ka bulela ban nim banko dingul fahamuta il pan kanta self sufficient be fan la man sula mo la fenna adu wobe mbulle ala fe men be kenyim sa nyam bata ko nguy be kenyo men bi kanjete ka sambatu bawdo o mu ko do mente ala fang la ya dan na moli ba kay ka bi ya jamo stilu abe bi kan na bu kafo njil fana siru abe bi kan ne hani sai iba ke kam fure wo ka ke fen men be te kala so men de verol men be ta siata na tar banku dingle fa ha mo soto no mbe baru no la le bari ngarro sila ngata semboto mam banku dingle fa ha men wala ka kudde tan ni sibirul woli be nati wala mo abarka baake go Adam Cissé nga naman ni mor ko Cissé karanta man karan isafa nga naman ni mor ba Adama sifal Adama la kas na suba sal dame aka salfana sal jele ay lansaro sal je ay fitiro sal je ay safo sal aga oke mune kamanni nin salfana nata koyta miñete salle nin lansaro nata koyte faneta miñete salle a aussi c'est sifal mo anyway yala ntel mu komin konta manke ntel kontonte wo mun tella maybe nickname lam telde o kontate bari nte bala nim fala be mu kamaralete nte mu kamaralete comme ya fanyame na fana mu kamaralete ani alaj kanjura me kafo ani alaj ka so alaj kalilu ani wol mo sabo bota baklim faklim atele mu wol do ma labante atele alaj kalilu sata fenda me mu nam soti ten wala mo alaj kalilu dim ala mus ke ba di labante wala mun tala mu soti bari janne wote nga alaj kanjura me muy ke ba e be koto ke ba o di mus folo fanan to mu fenda kamara wala mun na mus folo o fela sirin Gambia sai wala mun na dinke ke ba me kafa Idrissa Konta wala mo ba mat so ntel kamarol ake pati bir sadalete ka no tom fanno yaji bari yalon te ka mabo konta ko male baram bari nom sisel fanalte so ni kamarol koybe sisel batan ni jawlan na sisel fasa for example bawam binkile fututa anin sise muso keta sinate keta terete keta la sina bukola ko badia minki muskuta kamara aftuta karanta watta bokoto ture kundato wala manyo wala wata karanta waduto koto sise kunda
imaje wole malam Touré men banta o Sadio Touré ñole wol barin kundalon wote so wole en defanam barin ke si sewte yaaje ñaane fulu adun daño kono baake adun daño kono baake so ndel mun ndungu sini kamarol ledde yaaje bare se jarme lansaro Adama Sise doyle wo suña mol koto ala mbeñin be kukelañin kotole fo mbe murula cosan le ban na because nin kati mo man kunoje mbita jalamat alantel kamaro ne asiyan kamuruna cosan le na kumurul kamana ko Allah jabi jaban sayin Adama Sise be murula na suokona apore mboren tole ka boddo ya na ate fanta hanaro na famune mala dalilot do en ko nal son tanga o kalat al kijobe bolal na kumrung be yonkaren kaburoto kujewo kemola kaburo kunto hayno nanje nin ko al kilindi Adama la muru nan sudore baye kuma be senala lew hal balon ko nyanin kol momu ka woli yabde la ilaha illallah Adama le alon abe taw kan atele alon embe kere abe nyin kalaw menna ate alanda tan min luwolum ay membe min anaso asabe fono yo Adama ko ajele wallahi ke ba fala kuma addu'a sima yala don batu don mi jannali awan kanjali awan kambari kulol felendi kasol bete kam one by one ko ajele awas fana mu yara famu fana mu barin dingle tfang ya wose hani kuma kolen falantel wanda kamara yelo ba jato kono wala mukai ay nyina mutoñate kamarol dum ka bayo ba mu kamarto e fam kamarto doesn't make any difference wallahi adam ko amula ba se mem ko ni asikaso te doña nyina mutoñate bare yalo fode kañum men ɓe toñalam bare difference men ɓe for example difference men ɓe african Iran tema is that Africa is very much close colonized by Western Europe. Iran mankewoti Iran is a very big and old culture can bring many, maybe almost many thousand years. Iran be sustained in aba from karandi kan be cool ke kan. So Iran is a very developed country. It only Africa country misal nola individually. Africa man the last 500 telebe mo le blokono. Yen na banko kuntum yen jam fandi nyola ye mol segregate from each other yeah. So one in Iran na kol jam fa bata nyola ni ko ebe Gambia educating la ko Iran it has to take you 100 years so maybe more. Iran was only system that penetrate Iran is
islam birin seyna omar ñol jamano birin kila beleta abubakar sayta noto ngamra abubakar ye sanji sabale ke kila noto omar seyna omar sayta abubakar noto wo seyna omar wole iran conquer with islam. That is over 1,000 years ago. But Hano Muslime are ye stable in the Jelabari. Among Iran colonized community, Europe, Africa colonized. Nyame. Imagine. So Omar boring Jefanam. Omar ye 10 years like Khalifa Yala. Oh, Sayyidina Usman said Omar not away 12 years ke Khalifa Yala Janni Sayyidina Aliu got away about 4 years ke. Yeah, but anyway, Yil Dodo ma kataka Iran colonize. But imagine adu ma katafanan ka problem nati Iran. But bring Arabol nata do in Islam nata Africa. Wole mo wafol itelle mo wafo da muta itelle joya itan European olla hani sai abe kono hani bi Mauritania o problemo bije and some of these countries o problemo bije la yeah. Ni tata Tanzania ebe sign on je arabole molmel mutai tate wa jama boto Tanzania so wala nan ni Africa la problem is very deep for kawol sensitizing politically ko Iran be development or even more what total it's not impossible but it will take a long time yeah.